यहाँ पर आप देखें छोटा स्वाद बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें वक्फ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर काफ और फा बना हुआ है, यहाँ 5 बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें वक्फ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ देखें छोटा सा मीम है अलिफ के ऊपर, तो इसको पढ़ना या नहीं पढ़ना इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ है, बाद उसको सही से अदा नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखें काफ और जीम बनाओ, तो यहाँ पर वक्फ करना है या नहीं करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें 2 अलिफ है और खाली है, तो इस दोनों अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है तो इस पर कौन सी हरकत लगाएंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा मोटे लफ्ज़ में लिखा गया है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ निस्फुल कुरान, तो इसका क्या मतलब है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी अलिफ है, यहाँ पर भी एक अलिफ है, तो दोनों अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। यहाँ पर देखें हमजा साकिना है, यहाँ पर देखें कैसे वक्फ करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर कैसे वक्फ करेंगे, ये सब बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। यहाँ पर आप देखें ये जो आयत है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थोड़े से मुश्किल अल्फाज हैं, यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें यहाँ पर तनवीन के बाद वाव पर सद है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, बस आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 15वें पारे का 14वां रुकू। आज इससे पहले वाले वीडियो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 17 तक। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद। ये कैसे पढ़ेंगे? व तहसबुहुम, यहाँ देखें ये हा है, तहसबुहुम, यहाँ मीम साकिन के बाद हमजा है, तो यहाँ पर इज़हार शफवी होगा। यहाँ पर देखें काफ हुरूफ मुश्तालिया है, उसके साथ में अलिफ मद्दा है, यहाँ भी हुरूफ मुश्तालिया है, ज़ के बाद यहाँ पर वाव पर शद है, और तनवीन के बाद वाव है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। व तहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद। यहाँ पर देखें सले है, काफ है, यहाँ पर वक्फ करेंगे हम तो इसको पढ़ेंगे रुकूद, और जब मिलाएंगे तो तनवीन के बाद यहाँ वाव है, तो यहाँ पर भी इदगाम करेंगे। वहुम रुकूदुन व नुक़ल्लिबुहुम, देखिए जब मिलाएंगे तो रुकूदुन व नुक़ल्लिबुहुम पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे तो रुकूद। व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल, यहाँ पर देखें सले काफ है, तो यहाँ पर भी में वक्फ करना चाहिए, रुकेंगे हम तो शिमाल पढ़ेंगे। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, यहाँ देखें व कल्बुहुम, यहाँ पे इख्फा शफ़ी होगा, यहाँ तो को मोटा करेंगे, तनवीन के बाद दाल है तो यहाँ पर इख्फा होगा। बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। लवित्तलअत अलैहिम, देखें लवित्त, लाम ज़बर ला, वाव ता ज़ेर वित्त, लवित्त, ता ज़बर ता, लवित्त, लाम आइन ज़बर ला, लवित्तला, ता ज़बर ता, लवित्तलाता। इसको बाद लोग पढ़ने में गलती करते हैं, लवित्तलाता पढ़ते हैं, ता को बारीक पढ़ते हैं और इनको हमजा पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम, अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारन वलमुलित मिनहुम। देखिए यहाँ पर ये जो अलिफ है इसको पढ़ेंगे, ये अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे फिरा, और यहाँ पर जो अलिफ है ये रस्मुल खत है, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। तनवीन के बाद वाव है, यहाँ पर इदगाम करेंगे। फिरारन वलमुलित मिनहुम रुअबा। वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम, देखिए इसको पढ़ेंगे बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्थुम, देखिए यहाँ पर जो मद है मद्दे मुत्तसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा है, तनवीन के बाद मीम है, तो यहाँ पर इदगाम करेंगे। यहाँ नून साकिन के बाद है, यहाँ पर इजहार होगा। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्थुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, देखिए लबिस्ना यौमन, यहाँ तनवीन के बाद हमजा है, यौमन औ बअद यौम, वक्फ करेंगे तो यहाँ मद्दे लीन आरिज होगा, क्योंकि हुर्फ लीन के बाद आरिज सुकून आ रहा है रुकने की वजह से। क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्थुम
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ. دیکھیں فب، یہ فا با زبر فب، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر سا ہے، یہاں پر عین ہے. فَابْعَثُوا کھینچیں گے، مد منفصل ہے. أَحَدَكُمْ دیکھیں یہاں با ہے میم ساکن کے بعد. أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ دیکھیں بِوَرِقِ، یہ قاف موٹا کریں گے، یہ کاف کو باریک. قِكُمْ قِكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى. یہاں پر دیں گے فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا، یہاں أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. دیکھیں وَلْيَتَلَطَّفْ، یہاں پر یہ موٹا کیوں ہے؟ اور یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے نصف القرآن، یہاں پر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا الحمدللہ آدھا قرآن مکمل ہو چکا ہے. الحمدللہ، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے عافیت کے ساتھ آدھا قرآن مکمل کر لیا ہے. اب آدھا اور بچا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو آدھا بچا ہے اسے بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ. یہاں پر دیکھیں یا مدہ ہے، یہاں وا مدہ ہے، دونوں کو کھینچیں گے. أَوْ يُعِيدُوكُمْ ایسے پڑھیں گے. بعض لوگ پتہ ہے يُعِيدُكُمْ کھینچتے نہیں ہیں، تو ایسے نہیں پڑھنا ہے. أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا. دیکھیں یہ حمزہ عین زبر ثار زبر ثر اعثر نون الف زبر نا اعثرنا پڑھیں گے اس کو اعثرنا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. دیکھیں وعد اللہ، اس کو موٹا پڑھیں گے. یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے حق کو پڑھا. اب ہم ادا کریں گے. یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر لگائیں گے زبر اللہ حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. یہاں پر دیکھیں قاف ہے جیم ہے، تو یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. یہاں دیکھیں لام کو با سے ملائیں گے. فَقَالُوا ابْنُوا، یہ واو دونوں الف نہیں پڑھیں گے. فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ. اب ہم اعادہ کریں گے. جب یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر آپ لگائیں گے زیر. اب دیکھیں یہاں پر ہم زیر کیوں لگائیں گے؟ یہاں پر تو تیسرے حرف پر پیش ہے، یہاں پر پیش لگانا چاہیے. تو جو ہے یہ قرآن پاک میں 3 4 یا 5 الفاظ ایسے ہیں جہاں پر تیسرے حرف پر پیش ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے الف پر زیر لگایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے صرف 4 5 الفاظ ہیں. اگر آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ 4 5 الفاظ کا ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا. لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر ہم لگائیں گے زیر. اس کو پڑھیں گے ابنو علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم. دیکھیں لنتخذن ایسے پڑھیں گے. لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم. دیکھیے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغیب. یہاں دیکھیں تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب. اس میم کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے رجما بالغیب. وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. دیکھیں 7 وَثَامِنُهُمْ مینوہم، اس کو ہے مینوہم، ہم نے من پڑھ دیا.
وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. کیسے پڑھیں گے؟ قر، اس لام کو را میں داخل کریں گے. قر ربی اعلم پڑھیں گے. اعلم بعدتهم، بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل. دیکھیں یہاں قاف اور فا بنا ہوا ہے، 5 ہیں، تو یہاں پر بھی ہم وقف کر سکتے ہیں. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا. دیکھیں یہاں پر صاد ہے، یہاں پر رکنا جائز ہے مگر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. یہاں تو ملا کر پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ وقف مرخص کی علامت ہے. یہاں پر دیکھیے، یہاں پر فلا تمار فیہم، تمار فیہم الا مراء ظاہرا. رکیں گے تو ظاہرا پڑھیں گے، ملائیں گے تو ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 15ویں پارے کا 15واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس وجہ سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.